اور وہ ٹائم پاس کر رہا ہے، جوؤں کے اڈے میں بیٹھا ہوا ہے، بتائیے اس کی نگہبانی کون کرے گا؟ چائے کی دکانوں میں گھنٹوں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کر رہا ہے۔ سورہ حجرات میں بڑے تفصیل سے لکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ صاف لفظوں میں اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اسپیشل عورت سے بھی، مردوں سے بھی مخاطب ہے، عورت سے بھی مخاطب ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آج کیا ہے؟ گھر گھر میں غیبت ہے، گھر گھر میں ایک دوسرے کے خلاف منافقت کی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ ساس بہو کو برباد کرنے کے چکر میں ہے، بہو ساس کو برباد کرنے کے چکر میں ہے، نند بھوجائے کو خراب کرنا چاہ رہی ہے، بھوجائے نند کو خراب کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ سماج اور یہ معاشرہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا ہم حق دینے والے بنے، سب چاہتے ہیں کہ حق ہم کو ہی ملے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہلدی لگے نہ فٹکری رنگ آئے چوکا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو قربانی دینی ہوگی، آپ کو پہلے حق ادا کرنا ہوگا، بوڑھوں کو یہ حق دینا ہوگا کہ ہم چھوٹے پوتے پوتیوں کی تربیت کریں گے۔ بتائیے ایک امام صاحب، ایک مکتب چلانے والا آدمی 200 بچوں کی تربیت کرنے کے پیچھے پریشان ہے، اور آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، آپ 4 بچے کو کلمہ نہیں سکھا سکتے، نماز نہیں سکھا سکتے، دینی باتیں نہیں سکھا سکتے، کون سکھائے گا صاحب؟ آپ کے بچے کو جتنا درد سینے میں آپ کو ہونا چاہیے دوسرا کسی کو کیوں ہوگا؟ اس لیے اب سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر بڑے بزرگ بڑوں سے ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ چائے کی دکانوں پر اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے۔ دنیا کے اندر جتنے ارب پتی کھرب پتی دیکھتے ہیں، جتنے بڑے بزرگ اکابر دیکھتے ہیں جن کے قدموں کو لوگ جھومتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو ان کی بھی زندگی یہی ہے؟ ان کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے ہیں، ان کے پاس بھی یہی رات اور دن ہے؟ انہوں نے وقت کی قدر کی، انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا، اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے بارے میں سمجھنے لگا، وہ وقتوں کی قدر کیا، اللہ وقت کا امام بنا دیا، اللہ ان کو محدث اور مفکر بنا دیا۔ یہ یاد رکھ لیجیے، تنہا رہنے کی عادت ڈالیے، بھیڑوں میں نہ رہیے، غیبت کے پیچھے نہ پڑیے، مجمع بنا کر کے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیے، یہ بہت گندی عادت ہے۔ چائے دکان پر بیٹھ کر ہم جانتے ہیں کہ یہ بوڑھے صاحب اس چیز سے چڑھیں گے، جان بوجھ کر 4-5 مرد بیٹھ کر کے اس بوڑھے کو چڑھاتے ہیں۔ قرآن کے حکم کے حساب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری امت کا سب سے مظلوم ترین انسان وہ ہوگا جو بہت سارے نماز روزے لے کر آئیں گے، زکوٰۃ حج لے کر سب کچھ لے کر آئیں گے، دینی سارے معاملات ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے ظلم بھی کیا ہوگا، غیبت بھی کی ہوگی، اس نے حسد بھی کیا ہوگا، اس نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہوگی، کسی کے ساتھ معاملات ان کے اچھے نہیں رہے ہوں گے۔ کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی برائیوں کو ان کی نیکیوں کے بدلے میں تبدیل کیا جائے گا، اور لگاتار یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ حق والے باقی رہ جائیں گے، اور اس کے بعد بھی گناہ، اس کے بعد اس کے پاس نیکی باقی نہیں رہے گی، پھر ان کے گناہ کو ان کے سر ڈال دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بتائیے، امت کی فکر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ آپ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اکثر بوڑھوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہوئے ہم پاتے ہیں، جب کہیں پوچھتے ہیں چچا نماز آپ نہیں پڑھتے، بابو پاؤں پکڑ لیا ہے، یہ درد ٹھیک ہو جائے گا نا تب مسجد جائیں گے۔ جوانی میں آپ جوانی میں کرتے رہے، جوانی میں عبادت نہیں کی رہے، اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا مستقل بیماری ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ آج آپ کا پاؤں نہیں کام کر رہا ہے، کل آپ کا پیٹ اور آنت اور دانت اور آنکھ کچھ بھی کام کرنے نہیں جا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے اور کمزور ہو جائیں گے، آپ اس سے زیادہ صحت مند نہیں ہوں گے۔ اسی طرح رگڑتے ہوئے، اسی طرح پریشان حال، اسی طرح سجدہ کرنا ہوگا، اسی طرح درد کے ساتھ، چڑھن کے ساتھ آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہوگا، ورنہ قبر میں چلے جائیں گے۔ آپ کے جیسے ہزاروں لوگ تھے جو کہتے تھے ہم ہیں تو یہ روتا بستی ہے، آج وہ نہیں ہے، ان کے نام لینے والے نہیں، ان کے کام کو یاد کرنے والے نہیں ہیں، آج وہ قبروں میں ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجیے، جس جگہ پر، جس مقام پر، جس ٹائم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے، آج سے 100 سال بعد نہ یہ جگہ ہمارے خاندان والوں کی ہوگی، نہ یہاں ہم لوگ ہوں گے، یہ جگہ برائی ہو جائے گی، یہ نظام بگڑ جائے گا، یہ سارے اصول بدل جائیں گے۔ آپ دوسروں کے چکر میں اپنے آپ کو گناہ میں مت پڑیے، ورنہ اللہ کے یہاں حساب دینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اتنا ہی گناہ کیجیے جتنا بوجھ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے بوڑھے، ہمارے چچا کی عمر کے، باپ کی عمر کے جو لوگ ہیں، ان سے ہم آپ کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عالم ہونے کے ناطے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قائد ہو جائیے، یا تو گھروں
घरों में पोतों को पोतियों को जो कलमा जानते हैं, जो आप पाकी सफाई के तरीके जानते हैं, वुजू के जो तरीके जानते हैं, गुस्ल के जो तरीके जानते हैं, आप उनको सिखाइए। नहीं तो उलमा से जुड़कर अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। मुसलमान सिर्फ इतनी बात समझ ले, हम कहाँ से आए, जाना कहाँ है, मेरा काम क्या है, हम क्यों पैदा हुए, बस इतना का जवाब ढूंढ करके चले जाइए, बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज हम नौजवान भाइयों से कहना चाहते हैं, बताइए मेरे भाई, अगर किसी वजह से आप नहीं पढ़े, अपनी नस्ल को आप कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं, आप छोटे भाइयों को कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं, छोटी बहनों को कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं। याद रख लीजिए, बच्चे नकल होते हैं, बच्चे नकल करते हैं। अगर आप नहीं पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, कुन आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया औ मुहिब्बा, तुम आलिम बन जाओ या पढ़ने वाला, या तो आलिम बन जाओ या पढ़ने वाला बन जाओ या सुनने वाला बन जाओ या कम से कम मोहब्बत करने वाला बन जाओ। पांचवा न बनो वरना हलाक हो जाओगे। ये उम्मत का सारा तबका, खासतौर पर नौजवान तबका है, वो आलिम भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता, पढ़ने और सुनने वालों से मोहब्बत भी नहीं करता, बल्कि मुखालफत करता है। और जानबूझकर जवानी की ताकत आकर में अपने आप को कहता है, मुझे कौन बिगाड़ देगा, हम अपना कमाते हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ उड़ाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे खर्च करेंगे। ये गलतफहमी है आपकी, ये गलतफहमी है। आपसे बढ़कर हजारों ताकत वाले कुरान से पूछिए, हमने कौम इरम जैसे लोग को पैदा किए, जिस जैसी कौम को हम तो पैदा ही नहीं करेंगे। क्या जमीनों पर चलते फिरते नहीं, वो देखते मुजरिमीन का अंजाम क्या हुआ, अपने आप को लंबे तिरंगे थे। कुरान ने कहा है, अल-हक़्क़तु मल-हक़्क़ा वमा अदराका मल-हक़्क़ा, कज़्ज़बत समूद वआदुम बिल-क़ारिया वअम्मा समूद फअहलिकू बित-ताग़िया वअम्मा आद फअहलिकू बिरिह सरसरिन आतिया सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरअ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया। आप किस पर करते हैं? कुरान से जाकर पूछिए कि खजूर के तने की तरह लंबे तिरंगे, ताकत वाले, कुव्वत वाले, पैसा वाले, शोहरत वाले, इज्जत वाले, मकान वाले, दुकान वाले सब थे। आज कोई नहीं है, उसकी अकड़ चली गई, उसकी ताकत चली गई, उसका गुरूर मिट गया, आपका भी मिट जाएगा। इसलिए नौजवान दोस्तों, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के दरवाजे पे आओ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। गुनाह आप जो हाय हेलो करते हैं, रात में चोरी छुपे प्यार मोहब्बत और इश्किया दास्ताने और इश्किया बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी बहनें राबिया बसरिया बन जाएंगी? अरे उसी समाज में पढ़ रही हैं, वही खून है। हज़रत फातिमा और फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपनी बहन को मारा था, बहुत मार, तो क्या कहा था हज़रत फातिमा ने, ए उमर तुमको जो करना है कर ले, हम भी खत्ताब की बेटी हैं, हम भी खत्ताब की बेटी हैं। और उमर जैसे बहादुर को झुकना पड़ा था अपनी बहन के सामने, ये कहना पड़ा था, बता तू क्या पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी, हमें ही बता। और ईमान कबूल करता है तो आपको लगता है कि हम इश्किया दास्ताने, हम इश्किया बातें करेंगे, हम प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, हम हमारी माएं मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ेंगी, हमारे बहनें राबिया बसरिया बन जाएंगी? कभी नहीं बनेंगी। गुनाहों को छोड़िए, जब आप ज़िना कीजिएगा, पलट कर वो ज़िना आपके घर में आएगा। ये सीधा उसूल है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में समझाया है। तो उसूल तो सीधी सादी है कि गुनाह से आप बचेगा तो आपको देखा देखी आपकी बहनें गुनाह से बचेंगी, आपकी माएं गुनाह से बचेंगी। और अगर नहीं बचते हैं तो कोई चारा नहीं है, कोई हक नहीं बनता आपको ये कहने का कि हमारे समाज से एक बहन उठकर भाग गई, हमारे समाज से एक बूढ़ी औरत भाग गई, हमारे समाज से एक जवान औरत भाग गई। जब आप इश्क नहीं छोड़ सकते, जब आप शहवत को तर्क नहीं कर सकते, जब आप गुनाह से नहीं बच सकते, तो आपकी बहनें क्यों बचेंगी? न जुमा सुनती है, न ईदैन में कोई तकरीर सुनती है, न किसी आलिम से उनका राब्ता है, क्यों गुनाह से बचेंगी? इसलिए मेरी माँ, मेरे भाई, आप नौजवानों से नसीहत है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ने का ढोंग रख जाना चाहिए। बैठ जाइए बच्चों के पास, कहिए चलो एक पन्ना हम भी लिखकर तुम लोग लिखो और देखो दिखाओ। हमारे स्कूल में मैं बतलाती थी कि मेरी दादी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दादी की बरकत से हम लोग 7 बहनें 5 या 6 नौकरी में। क्यों? दादी कहती थी लिखो, हाथ जब रुकता था लिख नहीं रही है, पढ़ो, मुंह से बोलो, कुछ नहीं जानती थी। जहां मुंह है मारेंगे 1 घंटा, मारती थी 1 घंटा, चल पढ़, कम से कम मुंह की बोली। अब बताइए
वो बूढ़ी जो कुछ नहीं जानती अपने पोतियों को पोतों को पढ़ा कर यहाँ तक पहुंचा सकती है। क्या हम में से गार्जियन समाज में चाहेंगे? नहीं होगा, जरूर होगा, कीजिए। बहरहाल असल बात औरत से मुतल्लिक करनी थी। माँ और बहनें, आप लोगों से खास मुखातब है, चूंकि बात आ गई है कि मुख्तसर कर देना है। 2-3 बातें आप लोगों को कह देते हैं और बात को खत्म करते हैं। याद रख लीजिए, है ये यूर्श तातार के अफसाने से मिल गए सानिस, मिल गए काबे को सनम बुतखाने से। जब तातारी ने बोकात को निस्तो नाबूद कर दिया था, तो आप वो माँ बहनें हैं, आपके पास वो जिगर था, आपके पास वो ताकत थी, आपके पास वो सोच थी कि पूरे मुल्क को आपने एक वक्त में मुसलमान बना दी। ऐसे वक्त में आपकी जिम्मेदारी बनती है। सब माँ बहनों से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आइए। अल्लाह ने आप में बड़ी हिम्मत, बड़ी सब्र, बड़ी कुव्वत और हिम्मत दी है। आप उमर फारूक जैसा लीडर और बेबाक लीडर को अपने पांव पर झुकाने की ताकत रखती है। आप ख्वाजा बख्तियार काकी पैदा कर सकती हैं, आप अलाउद्दीन साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा कर सकती हैं। अल्लाह ने आपके पास बड़ी खूबियां दी हैं। गुनाहों को छोड़िए, अल्लाह के दरबार में झुकिए, कोशिश कीजिए, पाकी सफाई का पूरा ख्याल रखिए। कम से कम सुबह शाम ही सही अल्लाह की इबादत में आइए। घर में एक माहौल बनाइए, एक जगह बनाइए इबादत खाने के नाम पर। जब तक नमाज न पढ़े आपकी बेटी, आप खुद न पढ़े, अपने आप को ये बांध लीजिए कि जब तक इबादत मेरे घर में नहीं होगी तब तक खाना हम नहीं खाएंगे। अपने बच्चों को सच और सही रास्ते पर चलाइए। चोरी से, ज़िनाकारी से, बदकारी से, गुनाह से, हसद से, बुग़्ज़ से, इन चीजों से तौबा कीजिए। जुबान को साफ सुथरी रखिए, जिक्रुल्लाह में जुबान को जिक्रुल्लाह में तर रखिए। और इन चीजों को छोड़ करके अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी जिंदगी गुजारी, मालूम करके किसी आलिम से, किसी इलाके के या अपने रिश्तेदार के किसी आलिम से अगर जिंदगी गुजारेंगी तो अल्लाह ताला नस्लों को नेक बनाएगा और बड़े लोगों को पैदा करेगा। नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी इश्तवीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़िरखेज़ है। साथी मेरी माँ बहनें, अगर आप थोड़ा सा झुक जाएंगी अल्लाह के दरबार में, थोड़ा सा सस्तारेज हो जाएंगी, अल्लाह बड़े लोगों को पैदा करेंगे। हम इस बात के साथ अपनी तकरीर को खत्म करते हैं कि जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, जो उलमाए किराम हैं, वो लोग भी गुनाहों को तर्क कीजिए, मुनाफिकत को तर्क कीजिए, अपनी जिंदगी को आइडियल बनाइए। आप गुटखा, शिकर, बीड़ी, सिगरेट, पान, इन तमाम चीजों से जहां तक मुमकिन हो आप खुद बचिए, तब समाज को बचाइएगा। इसीलिए इसी शेर से हम अपनी बात को खत्म करते हैं कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू इधर उधर की ना बात कर, बता ये कि काफिला लुटा है क्यों। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, चूंकि रहजन का काम तो लौटना है। आप लोग जो गांव के जिम्मेदार, जो समझदार अक्लमंद लोग जो रहबर बन बैठे हैं, वो लोग रहजन का कैसा मुकाबला कर रहे हैं ये देखना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ने जितनी बातें कहलवाई हैं उन तमाम बातों पे मुझे भी और आप तमाम हजरात को भी अमल की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।